बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं टॉप 100 इस्लामियात MCQs जो कि आने वाले तमाम टेस्टों AT, TT और ये MCQs SS इस्लामियात, सब्जेक्ट स्पेशल इस्लामियात में भी कारआमद हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल ईटा टेस्ट मेक ईजी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टेस्टों की तैयारी के लिए मवाद हम आपके साथ शेयर करते रहें। चैनल में नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहले नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर किसकी तसनीफ़ है? तो ये शाह वलीउल्लाह की तसनीफ़ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कुरानी उलूम को कितने हिस्सों में तक़सीम किया? तो ये 5 इसका सही जवाब है। 5 हिस्सों में तक़सीम किया। कुरानी उलूम को शाह साहिब ने किस नाम से मौसूम किया? इसको शाह साहिब ने उलूम खमसा से मौसूम किया। 4 नंबर क्वेश्चन है, इबादात, मामलात, माशरत और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले इल्म का नाम बताए। तो इसका नाम है इल्मुल अहकाम। 5 नंबर क्वेश्चन है, इल्म मुखासिमा में किन लोगों से बहस व मुबाहिसा है? ये इसका 4 नंबर क्वेश्चन आंसर सही है। इन सब से, यानी यहूद व नसारा से, मुशरिकीन से, मुनाफिकीन से। इसमें दाल नंबर आंसर सही है इन सब से। कुरान मजीद की गैर मानूस अल्फाज को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है गरीबुल कुरान। और गरीबुल कुरान की बेहतरीन शरह किस सहाबी ने की है? इसका सही जवाब है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आते 8 नंबर क्वेश्चन पर, शाह वलीउल्लाह के नज़दीक कुरान मजीद की मनसूख आयात कितनी है? तो ये 5। इसका सही जवाब है 5। 9 नंबर क्वेश्चन है, कुरान में एक लफ्ज़ की जगह दूसरे लफ्ज़ लाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है अब्दाल। पिछले इसी साल 2021 में लेक्चर इस्लामियात में ये क्वेश्चन आया था। वो कलाम जो वही मफ़हूम अदा करे जिसके लिए वो बनाया गया है, इससे कौन सा कलाम कहते हैं? इसको कहते हैं मुहकम। इसका सही जवाब है मुहकम। जिस कलाम के एक से ज़्यादा माने मुमकिन हो, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुतशाबिह। ज़ाहिरी मानों की बजाय किसी लफ्ज़ का दूसरे लाजिम मानों में इस्तेमाल होना क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं किनाया। ज़ाहिरी मानों की बजाय अगर कोई लफ्ज़ दूसरे लाजिम मानों में इस्तेमाल हो जाए तो इसको हम कहते हैं किनाया। 13 नंबर क्वेश्चन, कलाम की असली सूरत दिखाकर ज़हनी उलझन दूर करने की फ़न को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं तवजीह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में कुरान मजीद की जो जिल्द मुरतब हुई, इसका क्या नाम है? इसको कहते थे मसहफ़। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में कुरान मजीद की जो जिल्द मुरतब हुई, उसका नाम है मसहफ़। 15 नंबर क्वेश्चन, सहाबा के यहाँ कुरानी सूरती की कितनी किस्में थी? तो सहाबा किराम के नज़दीक कुरानी सूरतों की 5 किस्में थी। लंबी सूरतों का क्या नाम रखा गया था? तो लंबी सूरतों का नाम तवाल रखा गया था। सबसे छोटी सूरतें क्या कहलाती हैं? तो इसको क़सार मुफस्सल कहलाती हैं। 100 से कम आयतों वाली सूरतें क्या कहलाती है? इसको मसानी कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सांस के फैलाव के लिहाज से सूरतों के औज़ान की कितनी किस्में हैं? 3। 20 नंबर क्वेश्चन, तवील वज़न वाली सूरत की मिसाल पेश करें। तो सूरत निसा ये तवील वज़न वाली सूरत है और लेक्चर इस्लामियात 2021 में ये क्वेश्चन भी आया था। 21 नंबर क्वेश्चन, सूरत आराफ और सूरत अनाम किस किस्म की वज़न की मिसालें हैं? तो ये मुतवस्सित किस्म की मिसालें हैं। कसीर वज़न की मिसाल कौन सी सूरत हो सकती है? तो इसमें शुआरा ये कसीर वज़न की मिसाल है। कोई भी कलाम कुरान की बराबरी नहीं कर सकता। ये कुरान मजीद की कौन सी खसूसियत है? इसको कहते हैं एजाज़ुल कुरान, यानी ये कुरान का मोजज़ा है। 24 नंबर क्वेश्चन, मुक़त्तात के लफ्ज़ी माने हैं, इसके सही माने टुकड़े। इसका सही जवाब है टुकड़े। हुरूफ़ मुक़त्तात कितनी सूरतों के आगाज़ में आए हैं? 29 सूरतें कुरान मजीद की ऐसी है जिसके शुरू में हुरूफ़ मुक़त्तात आए हैं। हुरूफ़ मुक़त्तात की कुल तादाद कितनी है? 14 इसकी कुल तादाद है, लेकिन बाज़ सूरतों के शुरू में अलिफ लाम मीम 2 मरतबा आया है। इस तरह
بار بار جو آئے ہیں تو کل 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور کل حروف مقطعات کی تعداد یہ 14 ہے۔ طاسیم میم کس چیز کی مثال ہے؟ یہ حروف مقطعات کی مثال ہے۔ تعویل کے لفظی معنی ہے اولیت دینا، اولیت دینا اس کا صحیح جواب ہو گیا۔ کسی آیت کی ظاہری مفہوم کو چھوڑ کر اگر کوئی اور مطلب اخذ کیا جائے تو اس کے کہتے ہیں تعویل۔ شرعی اصطلاح میں قرآن مجید کی آیات کی مفہوم کی وضاحت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بنیادی طور پر تفسیر کی 2 قسمیں ہیں۔ قرآنی حوالہ جات اور احادیث نبوی اور اقوال صحابہ کی روشنی میں کسی آیت کی وضاحت کرنا کس قسم کی تفسیر ہے؟ تو اس کے کہتے ہیں تفسیر بالماثور یا تفسیر بالمنقول۔ اس کا صحیح جواب یہ ہو گیا۔ ذاتی اجتہاد اور قیاس سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر بالرائے۔ اس کا صحیح جواب جی۔ تفسیر بالرائے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تفسیر بالرائے کی 2 قسمیں ہیں۔ کسی غیر مجتہد کی بلا دلیل تفسیر بالرائے کس قسم کی تفسیر ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے مذموم۔ یہ بھی لیکچرر 2019-2021 کے پیپر میں یہ MCQs آیا تھا۔ جو کسی مجتہد کی تصنیف ہو اور دلیل و برہان پر مبنی ہو وہ کون سی تفسیر بالرائے ہے؟ تو الجائز۔ یہ 2 قسمیں ہیں، ایک مذموم اور ایک جائز، تو یہ مجتہد کی تفسیر بالرائے الجائز ہو گیا۔ قرآن مجید کی تفسیر کا چوتھا ماخذ کیا ہے؟ اقوال تابعین۔ سب سے پہلا ماخذ قرآن، دوسرا سنت نبوی، تیسرا اقوال صحابہ، اور 4 نمبر اقوال تابعین۔ یہ 4 ماخذ ہے تفسیر کے۔ تو 38 نمبر کوشچن پر آتے ہیں، مفسرین کو کتنے طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے؟ مفسرین کو 10 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تک طبقات مفسرین کیا کہلاتے ہیں؟ طبقہ اولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام تک جتنے طبقات مفسرین گزرے ہیں اس کو طبقہ اولا کہتے ہیں۔ تبع تابعین سے مفسرین کا جو طبقہ شروع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں طبقہ ثالثہ، یعنی دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، دوسرا طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تک یہ پہلا، اور تابعین یہ دوسرا، اور یہ ثالثہ تیسرا طبقہ ہو گیا۔ تو جلال الدین السیوطی مفسرین کے کون سے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ تاسعہ، اس میں صحیح جواب ہے تاسعہ۔ 9 نمبر، یہ کوشچن نمبر 42 ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو کسی پیغمبر پر نازل ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں وحی۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ قرآن مجید کی کس قسم کی وحی ہے؟ تو یہ متلو۔ وحی کی 2 قسمیں، ایک متلو ایک غیر متلو۔ قرآن مجید وحی کی قسموں میں سے متلو ہے۔ قرآن مجید کی علماء علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باتیں منکشف ہوئی تھی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ کس قسم کی وحی ہے؟ اس کو کہتے ہیں غیر متلو۔ 46 نمبر کویسچن، پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ اس کا صحیح جواب ہو گیا غار حرا میں۔ 47 نمبر کویسچن، پہلی وحی کس لفظ سے شروع ہوئی؟ اقرا سے۔ اس کا صحیح جواب ہے اقرا۔ جس حکم سے کوئی دوسرا حکم منسوخ ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ناسخ، اور جو منسوخ ہوا ہو اس کو کہتے ہیں نسخ۔ جو حکم کسی دوسرے حکم شرعی کے ذریعے ختم ہو جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ نسخ کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ نسخ کی کل 4 قسمیں ہیں۔ سنت کا قرآن مجید کی روح سے منسوخ ہونا کس قسم کا نسخ کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے نسخ السنہ بالقرآن۔ حضرت جلال الدین السیوطی نے قرآن کی کتنی آیات منسوخ قرار دی؟ حضرت جلال الدین سیوطی نے 20 آیات کو منسوخ قرار دی ہے۔ کاتبان وحی کی کم از کم تعداد کتنی ہے؟ 26 کم از کم تعداد ایسی ہے جس نے وحی یعنی قرآن مجید کو لکھا۔ تدوین قرآن کے کتنے ادوار پر مشتمل ہے؟ تدوین ادوار 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ تدوین قرآن کا پہلا دور کون سا تھا؟ تو اس کو کہتے ہیں عہد رسالت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو قرآن مجید لکھا گیا تھا اس کو کہتے ہیں عہد رسالت۔ عہد صدیقی تدوین قرآن کا کون سا دور ہے؟ تو یہ دوسرا دور ہے۔
اور 75 نمبر کویشچن، تدوین قرآن کی تیسرے دور کا نام بتائے، تو اس کو عہد عثمانی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، دوسرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تیسرا دور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس کی 3 ادوار ہے قرآن مجید کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس کو جمع قرآن پر مامور کیا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کون سے لہجے میں قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا؟ قریشی میں۔ قرآنی نسخے تیار کرانے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کس نام سے مشہور ہوئے؟ جامع القرآن۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بھی کہتے تھے کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے نسخے تیار کیے۔ تفسیر الرحمن و تفسیر المنان، تفسیر کا مصنف کون ہے؟ علاء الدین محائمی اس کا نام ہے۔ تفسیر محمدی کس کی تفسیر ہے، کس کی تصنیف ہے؟ شیخ محمد بن احمد کی۔ قاضی ثناء اللہ فانیفتی نے قرآن مجید کی کون سی تفسیر لکھی؟ تو یہ ہے تفسیر مظہری۔ سواطع الالہام کس کی تفسیر ہے؟ یہ ہے ابو الفضل فیضی کی۔ الفوز الکبیر کی مصنف کا نام شاہ ولی اللہ۔ اور فتح البیان کی مقاصد القرآن کس کی تفسیر ہے؟ تو یہ ہے نواب سید صدیق حسن صاحب کی۔ نظام الدین حسن بن محمد بن حسین نے قرآن مجید کی جو بہترین تفسیر لکھی ہے، اس کا نام لکھے، اس کا نام ہے غرائب القرآن۔ 68 نمبر کویشچن ہمارے پاس ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے کون سی تفسیر لکھی؟ بیان القرآن۔ پشتو زبان کی پہلی مستند اور ضخیم تفسیر القرآن کس نے لکھی؟ مولانا مراد علی صاحب نے۔ 70 نمبر کویشچن، مفتی محمد شبی صاحب نے کون سی مقبول ترین تفسیر لکھی؟ معارف القرآن۔ شیخ جلال الدین السیوطی کے نزدیک تفسیر کے لیے کم از کم کتنی علوم کا جاننا ضروری ہے؟ تو یہ 15 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ کس علم کی روشنی میں قرآنی الفاظ کی تشریح کی جا سکتی ہے؟ لغت العربیہ۔ عرب کا صحیح استعمال کس علم سے حاصل ہوتا ہے؟ نحو سے۔ کون سا علم کلمات اور صیغے بنانے کے لیے ضروری ہے؟ علم الصرف۔ 75 نمبر کویشچن، کون سے علم سے اصل و لغت معلوم ہو سکتا ہے؟ اس کو علم اشتقاق کہتے ہیں۔ 76 نمبر کویشچن، شرعی احکام سے متعلق تفسیری جزیات اور فروع کے لیے کون سا علم ضروری ہے؟ اس کے لیے علم فقہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کی اصل تشریح و تفسیر کے لیے اہم ترین علم کون سا ہے؟ علم الحدیث۔ قرآن و سنت سے فقہی مسائل کی صحیح استنباط کے لیے کون سا علم ضروری ہے؟ اس کے لیے اصولی فقہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ علم المواہبہ کون سی چیز حاصل ہوتی ہے؟ کون سی چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ تو باطنی نور سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی صحیح تلفظ کے لیے کون سے علم کی ضرورت ہوتی ہے؟ علم القراءت کے لیے، یعنی قراءت کا علم قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ 81 نمبر کویشچن، حلال و حرام، فرض واجب اور جائز و ناجائز وغیرہ کی درجات کس علم سے معلوم ہوتی ہیں؟ تو یہ اصول الدین سے معلوم ہوتی ہے۔ تفسیر قرآن کا پہلا مؤخذ قرآن حکیم ہے۔ اور 83 نمبر کویشچن، تفسیر قرآن کا دوسرا مؤخذ کون ہے؟ تو یہ سنت نبوی۔ اقوال صحابہ تفسیر قرآن کا کون سا ماخذ ہے؟ تو اقوال صحابہ تفسیر کا تیسرا ماخذ ہے۔ چوتھا ماخذ برائے تفسیر قرآن کیا ہے؟ اقوال تابعین، یہ چوتھا ماخذ قرآن کریم ہے۔ قرآن مجید کی دوسرے نام کتنے ہیں جو قرآن میں ہی موجود ہے؟ 55 نام ایسے ہیں قرآن مجید کے جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن کا کون سا نام اسے ایک کامل تحریر قرار دیتا ہے؟ الکتاب۔ اور یہ 88 نمبر کویشچن، قرآن کا وہ نام کیا ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کے معنی دیتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں الفرقان۔ التنزیل کے معنی کیا ہے؟ تنزیل کے معنی ہے اتاری ہوئی وحی۔ 90 نمبر کویشچن، کون سا نام قرآن مجید کو بہترین کلام سے موسوم کرتا ہے؟ احسن الحدیث، یہ قرآن مجید کو بہترین کلام سے موسوم کرتا ہے۔ الذکر کے معنی کیا ہے؟ الذکر، یاد دلانے والی۔ الموعظہ کے معنی کیا ہے؟ نصیحت۔ 93 نمبر کویشچن، قرآن مجید ایک کلی دلیل ہے، اس کی یہ صفت کون سا نام ظاہر کرتی ہے؟ البرہان۔ قرآن مجید کا کون سا نام اسے ایک بہترین روشنی قرار دیتا ہے؟ النور۔ 95 نمبر سوال، المہیمن کے معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والی۔ اور 96 نمبر سوال، کس نام کی روشنی میں قرآن مجید کو سچ ہی سچ کہا گیا ہے؟ الحق، یہ ایسا نام ہے جو قرآن مجید کو حق ہی سچ کہا جا سکتا ہے۔
97 नंबर सवाल, कुरान मजीद का एक ऐसा तौसीफ़ी नाम बताए जो इसे आज़मत व बड़ाई वाली किताब ज़ाहिर करता है। इसको कहते हैं मजीद। अल हकीम के माने क्या है? हिकमत वाली किताब। 99 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तौसीफ़ी नाम कुरान मजीद को एक पाक कलाम ज़ाहिर करता है? मतहर। कुरान मजीद की सूरत के बारे में ये क्वेश्चन है, तो आज हम 100 नंबर तक MCQs पढ़ेंगे। उम्मुल किताब कुरान मजीद की किस सूरत का नाम है? सूरत फातिहा का। अगर ये किताब तफ़हीम इस्लामियात आपको PDF में चाहिए तो अपना नंबर, व्हाट्सअप का नंबर इसी वीडियो की कमेंट्स में नीचे लिखें, ताकि ये पूरा बुक तफ़हीम इस्लामियात जो कि कुल सफ़हात पर मुश्तमिल है और बहुत ही तमाम टेस्टों के लिए 646 सफ़हात पर मुश्तमिल है, ये आपको हम व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और मज़ीद इसी तरह की टेस्टों की तैयारी के लिए वीडियो आप देखना चाहते हैं, ये पूरा किताब हम कोशिश करेंगे कि बार बार आइंदा वीडियो में हम हल करते रहें, तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।